بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي في قناتكم تعليمية متعة التعليم دي زاد. درس اليوم سيكون موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط. سأقدم لكم فيها الدروس المستحدثة أو المضافة في الوحدة الأولى، ونعرفكم أيضا بالدروس التي تم حذفها. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتفاعلوا شوية مع الفيديو، لي لايك إلي كومنتير. إذا كما قلت في المقدمة، سنة أولى متوسط، ومش غير سنة أولى، يعني كل السنوات سنة حدث تغيير في البرنامج، تغيير بسيط في بعض الدروس في البرنامج، والأستاذ كما نعرفوا مطالب انه يمشي بحسب البرنامج الوزاري. يعني الكتاب بقى هو ولكن كاين تغييرات في الدروس. بالنسبه للسنه الاولى مثلا عندنا في الوحده الاولى فوكابولير اللي راهي في الصفحه 16. لا نوميناليزاسيون يعني طريقه تحويل الفعل الى نون، الى اسم. le verbe on le transforme en nom. هذه كانت في الوحدات السابقة. الآن تغير الأمر، التلميذ مش راح يتطرق لهذا الدرس. كاين بعض الأولياء اتصلوا بيا وقالوا لي يا مدام نديروا هذا الدرس. نقول لكم أنه الأستاذ اللي يمشي بحسب الكتاب المدرسي دون ما يطلع ولا يستحدث مع الرزنامة الوزارية الجديدة، هذاك أستاذ يتحمل مسؤوليته، يعني هو يتكفل يتحمل المسؤولية التامة، يعني باتجاه المفتش إذا قام له بالزيارة أو غير ذلك، لأنه الأستاذ مطالب بتقديم الرزنامة الوزارية. يعني وأغلب نأكد لكم أنه أغلب المؤسسات والأساتذة راهم يعملوا بالبرنامج المستحدث، يعني الفئة قليلة وقليلة جدا اللي مازال تمشي بالبرنامج القديم. إذا كما قلت لكم هذا الدرس أول درس في الفوكابولير، لا نوميناليزاسيون، هذا ما كاش داكوغ، هذا محذف. الدرس اللي في مكانه اللي راني جبته لكم اليوم، يعني بما انه درس مستحدث ماهوش حاضر في الكتاب، الاستاذ هو اللي يقوم بتحضير الدرس ويقدمه للتلاميذ. عندنا لا ديفينيسيون الى سينونيمي، لا ديفينيسيون الى سينونيم. نشرح لكم واش هي لا ديفينيسيون واش هي لي سينونيم. هذو سون دي بروسيدي اكسبليكاتيف، ادوات للشرح. بوركوا ليليف en première année, il étudie le texte explicatif. يقرأ في النص الشرحي. Pour expliquer, on a des procédés qu'on va utiliser. نستعملوا أدوات باش نشرحوا. Parmi eux, من بين الأدوات المتاحة للشرح, عندنا la définition. C'est quoi la définition? C'est un procédé explicatif qui consiste à donner le sens ou la signification. هي أداة للشرح تتمثل في consiste à donner le sens، تتمثل في إعطاء المعنى ولا signification، المعنى la signification المفهوم exact، يعني بالضبط exact d'un mot لكلمة. Elle est introduite par des tournures présentatives. كيف يعرفها التلميذ في النص؟ البداية تاعها ولا باش نقدم لا ديفينيسيون جيتوليز نستعمل لي tournures présentatives، أدوات تعريفية. كوم مثال عندنا لوكسيليير être، في بداية لا ديفينيسيون التعريف نصيبو لوكسيليير être، ولا نستعملو سي، سي نقولوا c'est un, c'est une، ce sont كيكون في الجمع، constitue تتمثل، ou bien les signes de ponctuation les deux points، ولا نستعملوا نكتبوا هذيك العبارة اللي راح نعرفوها هذاك لو مو ونديروا قدامه دو بوين etc. يعني هذو هما لي tournures présentatives، أدوات التعريف. التلميذ كي يشوفهم في التكست يعرف باللي في هذه لافراز في هذه الجملة كاين اون ديفينيسيون، كاين تعريف. اكزامبل نشوفوا مثال باش نفهموا اكثر. سو لافي، راح نمد تعريف تاع سو لافي، لا ديفينيسيون دو سو لافي كونسيست ا، سو لافي الغسل يتمثل في، مادام استعملت كونسيست ا من بعد سو لافي معناتها جو دون اون ديفينيسيون، راح نمد تعريف كونسيست ا سو ديباراسي دي سالتي، الغسل يتمثل في التخلص من الأوساخ. Voilà, c'est une définition. Deuxième procédé explicatif، أداة أخرى للشرح، عندنا les synonymes.
المرادفات يعني الكلمات اللي عندها نفس المعنى. sont des mots de la même nature grammaticale. هما كلمات من نفس الطبيعة النحوية. فعل مع فعل, verbe, nom, adjectif, adjectif. et de même sens, وعندهم le même sens, عندهم نفس المعنى. ou de sens proche, أو يتقاربوا في المعنى. On les utilise, نستعملوهم les synonymes dans un texte pour éviter la répétition. نستعملهم في النص pour éviter la répétition لتجنب التكرار. éviter تجنب la répétition التكرار. exemple مثال في النص يهضر على l'hygiène النظافة. ما بقاش نقول hygiène, je remplace l'hygiène par propreté. النظافة هي la propreté sont deux mots sont des synonymes مرادفات. non et non, اسم مع اسم, نديرش اسم مع فعل و adjectif et tout, non, يتماشاو مع بعض. نديرو تطبيق بسيط فوالا باش نشوفوا الامور تكون اوضح. activité numéro 1. complète les définitions suivantes par la tournure présentative qui convient. عندنا مجموعه من les définitions 1 2 3 4 4 نحو منهم les tournures présentatives qui consistent à les deux points ou et نرجعوهم لمكانهم. l'hygiène, un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'application de maladies et l'apparition de maladies. L'hygiène, c'est quoi l'hygiène? Là, je vais mettre éteint. Hein, en général, بعد un et une, on utilise l'auxiliaire être. Éteint, là, on va mettre et. 2. Le brossage des dents, غسل الأسنان, éliminer ينهي les résidus alimentaires بقايا الأكل. éliminer c'est un verbe. قبلها واش ندير consiste à. كي يكون عندي un verbe à l'infinitif قبله راح نستعمل consiste à. donc في la deuxième définition on va utiliser consiste à. 3. l'eau douce se compose de deux molécules. المياه العذبة تتركب من deux molécules من تركيبين. l'oxygène et l'hydrogène. مادام راه مدلي et deux molécules راح نديرو deux points. on va utiliser deux points. la carie dentaire تسوس الأسنان une infection هي عبارة عن التهاب. donc on va mettre est une infection des tissus de la dent. d'accord. pour les synonymes نديرو تطبيق صغير على les synonymes. relie chaque mot à son synonyme. اربط كل كلمة مع السينونيم تاعها. عندنا joli, manger, boutique, vieux, maison. magasin, synonyme de boutique. magasin ou bien la boutique. belle, c'est joli. belle, jolie sont des synonymes. féminin, adjectif. manger c'est un verbe. donc هنا نحوس على un verbe. manger c'est se nourrir. vieux un vieux رجل طاعن في السن. vieux âgé كبير âgé. voilà. وش بقات لي la maison c'est l'habitation. هذا فيما يخص la leçon du vocabulaire. نروحو دوك la leçon تاع la grammaire. La grammaire, dans le livre, في الكتاب تاعنا كنا نشوفو واش راهم دايرين. la phrase déclarative. donc هذه la leçon aussi elle est supprimée. نحتها الوزارة. elle a mis à sa place. هذه la phrase déclarative راهي dans la page 18 في الصفحة 18. la leçon اللي في مكانها c'est la proposition subordonnée relative introduite par qui? La proposition subordonnée relative, introduite par qui? La proposition هي شبه جملة, d'accord? نستعملوها. je vais expliquer. نبداو. La proposition relative par qui اللي تبدا بكي. qui c'est un pronom relatif, d'accord? apporte une précision sur le nom. تحضر معنى أو تضيف معنى للاسم qui la précède, الاسم الذي يسبقها. ce nom est appelé antécédent. هذاك الاسم نسموه antécédent, الاسم اللي راهي تزيد له في المعنى أو تكمل له في المعنى. exemple نشوفوا في المثال باه نفهمه.
Je risque d'aller tout droit chez le dentiste. أنا في صدد الذهاب مباشرة إلى le dentiste طبيب الأسنان. Qui peut me faire très mal الذي يمكن أن يتسبب لي في أذى كبير. لأن طبيب الأسنان نعرفوا بلي كي يعالجنا يأذينا شوية يألمنا شوية. voilà. Donc je risque d'aller tout droit chez le dentiste. Le dentiste c'est un nom اسم. Quel dentiste? أي dentiste راك رايح ليه. Qui peut me faire très mal? Qui peut me faire très mal? الذي يمكن أن يسبب لي في ألم. Donc dentiste راني نكمل في المعنى تاع dentiste. J'ai utilisé qui هذه نسموها pronom relatif. Donc البقية تاعها التكملة تاعها هي la proposition relative. La proposition subordonnée relative. Dentiste الاسم اللي راني نكمل في المعنى تاعو اسمه antécédent. Donc qui تجي toujours elle se place après l'antécédent. دائما تجي بعد l'antécédent. الاسم اللي قبلها هي يسبقها وهي تجي في النهاية. Voilà. نستعملوها للشرح. toujours هذه on l'utilise pour expliquer. phase d'application عندنا l'activité 1 page 63. هذا الدرس هذا نورمالمون موجود في لا سيكونس 3 من الوحده ولكن قدموه لا سيكونس 1. لا سيكونس 3 تهضر على لو سبور ولا سيكونس 1 تهضر على ليجيان النظافه. معناتها لازم نقدموه لي فراز تو الجمل تتماشى مع موضوع النظافه. فوالا ما نستعملوش الموضوع تاع لو سبور. Activité 1, page 63. Souligne la proposition relative et entoure l'antécédent quand cela est possible. راح نسطروا على la proposition relative. La proposition relative toujours تبدا par qui. تبدا le pronom qui. من qui ونبدا نسطر. Et j'entoure l'antécédent. وندير دائرة على l'antécédent. Donc, Nihad, Sarah et Ibtissam se sont rendus au complexe sportif qui se trouve à Oran. الذي يقع في Oran. نهاد سارة وابتسام ذهبوا se sont rendus au complexe sportif إلى المركب الرياضي qui se trouve à Oran. أي مركب رياضي؟ المركب اللي يقع في وهران. راني نمد في تكملة للكومبلكس. donc qui من qui حتى le point c'est la PSR, la proposition relative. La proposition relative, l'antécédent تاعها c'est quoi? Le complexe sportif. Voilà. هذا l'antécédent وهذه la proposition. La deuxième phrase, c'est une ancienne championne d'athlétisme qui préside le jury du meilleur jeune sportif de la commune. C'est une ancienne championne. إنها بطلة سابقة في l'athlétisme qui préside التي تترأس le jury لجنة الحكم. من qui حتى le point c'est la proposition. qui préside شكون اللي راه يترأس c'est l'ancienne championne la championne البطلة. هذه هي ça c'est l'antécédent. هذا يكفي على ما أعتقد. مثالين يكفوا باش نفهم ورانا على حسب ما قدمت. الدرس راه واضح. نروحوا الآن لا كونجيغيزون أو أعتقد أنه الفيديو راح يكون طويل نتوقف هنا. لا كونجيغيزون سهلة يعني كاين لو بريزون دو لانديكاتيف تاع لي فيرب دو بروميي جروب داكوغ. لي تيرمينيزون تاعهم باينين نستعملوا الكتاب ونحفظوهم. فوالا ميرسي.